السلام علیکم موضوع ناظرین، میں تھوڑا میزبان لیاقت علی ڈار ڈارفور چینل پہ تے ناظرین اسی اج آئے ہیں بابا چونک تو تھوڑا جہا آگے ہے ادارہ حقوق آباد تے اج وہ اونر نے مہر جوید صاحب اسی طرح انہوں نے ملاقات بھی کرانے ہیں تے انہوں کو پوچھتے بھی ہیں کہ ویلفیئر کا کی وہ اتنے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین ادارہ حقوق آباد کے اونر نے مہر جوید صاحب انہوں نے گل کرنا. السلام علیکم. یہ لڑکا جس کا بھی آپ نے کلام سنا ہے یہ کئی سالوں سے آ رہا ہے. غریب لکنگ اینڈ ریئلی لکنگ غریب اینڈ ریئلی غریب، لیکن اس کی دل کی اندر کی گہرائی کو دیکھیں، ذہن کو دیکھیں کہ کیا اس کی سوچ کیا ہے. ستا ہوا ہے زمانے کا لیکن اندر سے وہ بڑا امیر ہے انشاءاللہ تعالی. دل کا امیر ہے. دل کا امیر ہے. دل کا امیر لطیفہ سنائے، کوئی اس طرح کی بات سنائے تو ہمارے پاس اپریشیٹ کرنے کے لیے بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جب تک ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے، ایک کمر میں نالا کیسے ڈھیلا کریں گے، تنگ کریں گے، ایسے ہے نا. آخر پیٹ ان کو بھی لگا ہوا، اس لیے ان کو تھوڑا سا میم مکھن لو بھائی 200 روپے. یہ لنگر خانہ آپ کی اطلاع کے لیے بھائی جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، یہ پچھلے 23 سالوں سے یہاں پر قائم ہے. کیوں بھائی 23 سالوں سے؟ جو 5 سال سے زیادہ کا 5 سال تک آتا رہا ہے یہاں سے، پچھلے 5 سالوں میں کون ہے ہاتھ کھڑا کرے؟ یہ پچھلے 5 سال سے آ رہے ہیں. جو ایک میں گل سی کہ ادارہ اس کو علاوہ کی ایکٹیویٹی ہے بھائی اسی باؤنڈری وال کے اندر، اسی کمرے کے اندر یہاں پر نظر چیک کی جاتی ہے کمپیوٹر پر. یہاں پر جو نمبر ڈاکٹر صاحبہ لکھیں اس نمبر کی اینک دی جاتی ہے لوگوں کو جو ہمارے پاس ہے. جن کو ہماری اینک بنی بنائی پسند نہیں آتی ہے ان کے لیے ہمارے پاس فریم ہے. اگر باہر 1000 روپے کا ہے تو یہاں 200 روپے کا ہے. اینک کے پیسے ہم کوئی 60% لوگوں سے تو لیتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہم دیکھتے ہیں کہ اینک لینے والا اینک لینے والی جو ہے اس کا موبائل کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، ادھر بیٹھ کے سچی بات ہوتی ہے. اس کا موبائل کتنا بڑا ہے، اور جب وہ مجھے موبائل بتاتی ہے اور یہ بتاتا ہے اس کے حساب سے میں پیسے دیتا ہوں. لیکن وہ پیسے بھی بازار کے پیسوں سے کم اور کم ہوتے ہیں. چونکہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں، کئی لوگوں مجھے ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ہم آئیں گے ہم بنائیں گے، ہم چلائیں گے. لیکن نیکسٹ ٹو نیل آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو آپ کو ان سب کو کسی کو بھی پوچھ لیں کہ یہاں بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولا جاتا. آپ آئے ہیں، آپ کی مہربانی، شکریہ. ادھر راشن دیا جاتا ہے، کبھی چینی مفت، کبھی آٹا مفت، کبھی گھی مفت، کبھی سب کے پیسے. اگر مفت دینا شروع کر دے نا تو یہ شیشے ٹوٹ جائیں، کھڑکی کے شیشے ٹوٹ جائیں اور لائن چلے جائے بابر چوک تک. ہم پیسے لیتے ضرور ہے، مفت نہیں دیتے. چاہے 20 روپے لیں، وہ ہماری مرضی. کیوں بھائی؟ جیسا منہ ویسی کیا نہیں ویسی کیا نہیں، ویسی چمی. ہم نے کوئی بات ایسی کرنی ضرور ہوتی جس سے یہ غریب لوگوں سے. وہ قاری صاحب نے میرا تسلسل توڑ دیا. میری ٹوٹی کھلی ہوئی تھی، وہ پانی آ رہا تھا لیکن اس نے روک دیا. کیوں بھی حفیظ ایسے ہے نا. لنگر جو یہ لنگر ہے یہ ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے. 2 دن لنگر اور 1 دن راشن. ہم کبھی 3 دن بھی کر دیتے ہیں لنگر،
एक दिन राशन एक दिन ही रहता है, कभी 4 दिन भी कर देते हैं लंगर, ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ राशन एक दिन होता है। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? बेटा एक तो वो संदूकियाँ लगी हैं मस्जिद में खब्बे सजे, उसके ऊपर लिखा हुआ है सदका ज़कात के पैसे, लंगर के पैसे वगैरह वगैरह। दूसरा, ये अदारा चलने की एक वजह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मस्जिद और अदारा चलने की जो ना कंफर्टेबली बगैर ऐसे किए चलने की वजह ये है कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम किसी से मांगते नहीं हैं। जिसकी मर्जी होती है आके अंदर पैसे डाल देता है, संदूकियों में डाल जाता है। मैं इधर उधर घूम रहा हूँ तो मुझे ज़ाती तौर पर पकड़ा जाते हैं। मेरे पास अदारे के लिए देखें पैसे कभी भी कम नहीं होते, पैसे कभी भी ज़्यादा नहीं होते, जितने आए जाएं। तो जिस तरीके से आते रहते हैं हम उसको अकोमोडेट करते रहते हैं उसी तरीके से। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अब कल मैंने जाना है वो नहर के ऊपर जहाँ लंडे के कोट मिलते हैं, वहाँ से कोट लाऊंगा कोई 40-50 तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्वेटर लाऊंगा, छोटों के लिए, बड़ों के लिए। अभी भी पड़े हैं अंदर, लेकिन देने जुमेरात को ही है, कल देने जुमेरात को ही है, वो मखसूस दिन है जुमेरात जिस दिन राशन देना है। नंबर 2 ये कि आपने भी देखा होगा कारखाना बाज़ार और मंडंगुरी बाज़ार के कोने पर घंटा घर के पास वो बनैने बेचता है सफ़ेद, जी जी वो मैं आपने भी ली होगी मेरे ये है वो जगह है। बताइए। वो पान बहुत खाता है। वो जब देता था 100 रुपए की तो मुझे वो 70 रुपए की दे देता था, तो मैं इनको कितने का देता था? 60 रुपए का नहीं, 50 रुपए का, लेकिन मुफ्त भी किसी को दे देता था। आजकल वो देता है 120 का, वो मुझे 120 का देता है, तो मैं इनसे 60 रुपए 50 रुपए ले लेता हूँ, क्योंकि मुफ्त नहीं देना, मुफ्त देने की आदत नहीं डालनी इनको। हाँ, ये कमाएं, खाएं, पहने, जो मर्जी करें, लेकिन मुफ्त नहीं। हाँ, मुफ्त बाज़ मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार ऐसे हैं, मसलन ये आटा है, आटा लिखा हुआ ना मुफ्त। लिखा हुआ है। हाँ, ये हमने अदारा कुकलाबाद के फंड से नहीं खरीदा। एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि इतने 5-5 किलो के थैले शॉपर इनको दे दे। अब जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा। उसने कितने दिए हैं ये नहीं मैं बताऊंगा। शुरू यहाँ से होना है, फिर ये, फिर वे, फिर वो, ऐसे है। से कोई डोनेशन देना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? वो हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें डाल देते हैं। नहीं, अकाउंट नंबर नहीं बताना। वो वीडियो देख के कोई ये कहता है यहाँ आके वो आपका नंबर हम दे देंगे स्क्रीन पे। हाँ, ऐसे हो सकता है, नंबर आप दे दें उनको हमारा। आगे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।